So hello everyone. So আজি আমি de Moivre's theorem লগত related দুটামান problem কৰিম. So first problem টো চোৱা. তো যেটো problem দি আছে so derive cos theta and sin 3 theta so by using the de Moivre's theorem. So look at the solution. তো cos theta plus iota sin theta whole cube value to কি হয় so according to the de Moivre's theorem cos 3 theta plus iota sin 3 theta. এতিয়া আমি কি কৰিম? To expand আমি কি কৰিম? Expand left side by using binomial theorem. So আমি যেটো লেফট সাইড হয় বাই ইউজিং বাইনোমিয়াল থিওৰাম আমি এক্সপান্ড কৰিম। সো বাইনোমিয়াল থিওৰামৰ যেটো এক্সপানশন হয় তো কি হয় সো a plus b whole to the power n equal to কি হয় n c naught। সো এই এক্সপানশনটো তোমালোকে অবজার্ভ কৰিছা। তো by using this expansion we are going to find out the value of cos theta plus iota sin theta whole cube। So by treating so cos theta as a and sin iota sin theta as b, that means what a আমি ধৰি লৈছো cos theta আৰু আমি b ধৰিছো iota sin theta। So by doing so আমি কি পাম so cos theta plus iota sin theta whole to the power cube value to পাম। So expression to so ইয়াক আমি যদি আৰু ফার্দার আমি যদি সিম্পলিফাই কৰো so ইয়াৰ ভ্যালু তো আমি পাম কই কি cos cube theta minus 3 cos theta into sin square theta পাম। ঠিক আছে ৰবা কমান মিস্টেক এটা হৈছে so let me correct it। so ইয়াৰ এক্সপ্ৰেশনটো এক্স্যাক্টলি কি পাম so ফাইনাল এক্সপ্ৰেশনটো লিখি দিছিলো বাট মই গুটে এক্সপ্ৰেশনটো লিখি দিও। so ইয়াৰ ভ্যালুটো পাম গো আলটিমেটলি প্লাস 3 iota cos square theta into sin theta then minus 3 cos theta into sin square theta then minus iota sin cube theta। So this is the value of this expansion। তো এই এক্সপানশনটোৰ ভ্যালুটো এইটো হয়। এতিয়া সোয়া ইয়াত আমি কি কৰিম এবাৰ সেপাৰেট ৰিয়েল পাৰ্ট এণ্ড ইমাজিনাৰী পাৰ্ট আমি কৰিম। নাও separating real part and imaginary part। so imaginary part we have what so আমি ইয়াতে কি পাম real part আৰু imaginary part যদি আমি সেপাৰেট কৰো so cos theta plus iota sin theta whole cube or value 2 হ'ব গৈ real part imaginary part সেপাৰেট কৰাৰ পাছত ইয়াতে সোয়া cos cube theta minus 3 cos theta into sin square theta will be the real part and what will be the imaginary part here the imaginary part will be so plus মই iota লিখিছো আৰু in bracket তো imaginary part টো মই লিখিম তো 3 cos square theta sin theta then minus sin cube theta। ঠিক আছে সো এই ভ্যালুটো যদি আমি যেটো এক্সপ্রেশন আছে সো এক্সপ্রেশনটো আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 দি দিছো। তো ইকুয়েশন নাম্বার 1 ত যদি পুট কৰো তো পুটিং the value of this expansion now putting the value of the expansion to কি হয় ইয়াতে cos theta plus iota sin theta whole cube। so we get what so আমি কি পাম আমি so 1 নম্বৰ ইকুয়েশনত আমি যদি পুট কৰো so আমি ৰিয়েল পাৰ্ট ইমাজিনাৰী পাৰ্ট তো আমি লিখিব পাৰিম কেনেকে লেফট হ্যান্ড সাইডত cos cube theta minus 3 cos theta into sin square theta plus iota 3 cos square theta into sin theta minus sin cube theta। so this is equal to কি হ'ব cos 3 theta plus iota sin 3 theta। so now comparing left side and right hand side the real part and imaginary part যদি আমি compare কৰো so by comparing so what we get so আমি পাম here from here so what we are going to get আমি পাম কি cos 3 theta value কি হ'ব so the value of cos 3 theta will be cos cube theta minus 3 cos theta into sin square theta and the value of sin 3 theta will be equal to 3 cos square theta into sin theta minus sin cube theta। so in this way by using de Moivre's theorem you can find the value of cos 3 theta and sin 3 theta।